I pozdrav! Kao što sam i najavio u prošlom klipu gdje sam sređivao onaj stolni frezer i hvala vam na podršci na tom klipu. Sada počinjemo to da radimo. Sada je 4:15 nedelja, popodne. Sada počinjemo to da radimo. Znači šta nam treba? Treba nam je dijapan ploča od 19 mm i treba nam proces rada. Znači ovaj konkretno proces ne može da se odradi za dan, zato što se lije iz više slojeva. Krećemo polako da radimo vektore. Zapravo, vektori su odrađeni gore, ali prebacit ću ih u laptop i onda vektore ćemo da prebacimo ovdje i polako krećemo da radimo duborez. Kad završimo duborez, onda ćemo da usisamo sve ako igde bude prašine i kasnije radimo samo izlivanje, prvo izlivanje i onda nakon 24 ili 48 sati radimo drugi duborez i drugo izlivanje i tu završavamo. Posle radimo finish, obradu, poliranje i tako dalje i onda negde na adresi stiže kod vas. Tako da, eto, želim vam da u nastavku klipa uživate. Mašinu možemo da pustimo u rad. Kao što sam najavio u storiju, ovdje možete sada da komentarišete u klipu. Znači, ko želi zvezdu, samo napišete zvezda grb ili grb zvezda kako želite. Ko želi partizan, napiše partizan grb. Znači, bitno mi je da napišete koji grb želite i da vam ostaje vaš nalog gdje ću da vas kontaktiram, daćete mi adresu i ja vam pošaljem grb na adresu. Tako da vam želim da uživate u nastavku klipa i srećno kogod dobije grb zvezde ili partizana. Veliki pozdrav! I sada, pošto smo završili rezanje, to jest graviranje ovog grba, ostaje nam da uhvatimo silikon i odradimo na ivice da se ne bi spojile boje. Ovdje, kao što vidite, spremio sam vagu. Vaga je preko potrebna, čaša u kojoj će da se meša materijal. Može da nam posluži letvica od starog metra, s čim ćemo da promešamo. Sada je bitno da stavimo zero, da stavimo čašu, opet zero i da nalijemo 100 ml smole, to je 100 grama. To ćemo u drugu čašu da sipamo pa ćemo posle da prelijemo. Ovu čašu možemo i da napunimo. Tako. Stavili smo u čašu. Sad ćemo da vidimo koliko ovdje ima. 300 grama, to je ipak mnogo. I onda ćemo u ovu novu čašu da prelijevamo do 100 grama. Ili 200. Malo ćemo da bacimo. Ali šta će. Imamo sad malo više, 206. Ovdje imamo 122. Ajde da stavimo ovdje da bude. Sad ćemo da vidimo koliko imamo. 190. Sad ćemo još malo da prelijemo. 202.
Ok, ništa strašno, 2 grama preko. I sada rekli smo 33 grama ide na 100 grama. Nama ovdje ide bukvalno 66 grama. Znači, sada stavljamo 66 grama učvršćivača. 66 grama učvršćivača. Znači, vidimo koliko ima. 80. Možemo nazad da vratimo malo. Sada 74, 68, 66. Znači, ovo je sasvim dovoljno za žutu boju. Znači, sada šta radimo? Prvo pravimo žutu. To je to. Sad ćemo da proverimo kakva je, da li je dobra. I da uzmemo da mešamo. Ne bi trebali da ostavimo gore u zidu da ostane boje, jer može da nam napravi problem. Sada, pošto smo promešali ovu boju kako treba, krećemo da to izlivamo. Znači 320 grama smole, 30, 60, 90, znači 100 grama ovoga, stavit ćemo mi još malo mi ovo. Znači da idemo na 400 grama smole. Tako. Sad smo stavili 400 grama smole i hartera, to jest učvršćivača ćemo da stavimo 4 puta 3, 12, 120, 140 grama. Znači 33 puta 4, 120 i ovamo 12, 132 grama učvršćivača treba. Znači 100, sad stavimo 0, 132 grama učvršćivača. I evo, pošto smo sada napravili crvenu boju, komotno možemo da pristupimo i da izlijemo samu crvenu. I evo, pošto smo završili prvi deo, to jest level 1, samo rezanje, to jest crtanje na CNC-u, doborez i izlivanje smole u dve boje, to jest žuta i crvena. Sada radimo drugi deo, sada skidamo površinu belu koja se vidi na grbu. Znači sva bela površina koja je na grbu mora da bude skinuta i u tom polju da se ubaci smola. Znači sad što radimo jeste skidanje materijala. Ovdje ćemo da prebacimo samo jedan fajl, to je za beli obruč. Evo, kao što sam rekao, opsecanje grba, materijal okolo, to je taj beli obruč. Njega ćemo da prebacimo u folder Zvezda 2, to nam je jedino fali. I sad ćemo da uključimo usisivač i da krenemo da radimo. Usisivač je upaljen, naravno čuje se dok ne zatvorim vrata. Tako. I sada možemo komotno da nastavimo. Nadam se da ništa nisam pogrešio i da će da izvadi materijal onaj koji je potreban i nadam se da je ovdje glodalo. Tako da vraćamo prvo mašinu na 0, to jest na 0. Sve je uključeno, mašina treba da ide na 0.
Sad ćemo prvo da izmerimo temperaturu smole, da vidimo da li je dobra za rad. 22,8 stepeni, tako da, znači, otvaramo smolu i sipamo ovdje nekih, tamo smo potrošili, ovdje možda potrošimo nekih 300 grama, sipat ćemo 300 grama smole i ostalog učvršćivača. Znači šta je bitno, da sada dovedemo na nulu. 24 grama je ovo, vraćamo ga na nulu i sipamo smolu do 300 grama. I evo, pošto smo došli kod loga da izlijemo to, prvo ćemo sa vaserom da proverimo, jer jednostavno ne možemo lepo da rešimo to ako nam je u jednu stranu curit će materijal. Znači ovdje malko treba da dignemo i ovdje. Znači ovdje ćemo da podignemo za malo. I sada komotno možemo da izlijemo belu boju unutar. Sada provjerimo da li je sve ok, da li je svuda popunjeno kako treba, pošto jednostavno hoće da usakne malo, da ode dole, tako da je bolje da ga sipamo više nego da fali poslije. To je to. Što se tiče prvog izlivanja, to bi trebalo da bude to. To ostavljamo sada malo da odstoji, onda ćemo brenerom malo da skinemo mehuriće, ostavljamo da stegne i čekamo 48 sati da se to završi proces i onda ide na šmirganje i poliranje.
I poštovanje, evo nas ponovo nakon 8 dana, koliko smo čekali da se oni osuše. I sada možemo da nastavimo sa radom, to jest da skinemo jedan sloj sa Zvezde, konkretno samo sa prednje strane, a sa Partizana, pošto mi curilo malo, sa zadnje strane. Tako da skidamo jedan sloj sa obe strane i posle ide na obradu, šmirganje i poliranje. I Partizanov, za sada Partizanov. To nam je mnogo bitno da fiksiramo da nam slučajno ne pobegne niti levo niti desno. I fiksiramo ga naravno sa heftalicom, to jest sa pneumatskim pištoljem, da nam to ne mrda, jer ne smemo kroz sami logo da fiksiramo. Jednostavno to je to, nema gde. Miranje.
Pozdrav. Evo, nastavljamo posle nekoliko dana kog smo čekali da se sve ovo sasuši lijepo da bi mogli da ispoliramo. I evo danas to i radimo, da ispoliramo oba grba Partizana i Zvezde. Tako da ćemo da krenemo prvo od Partizana, prvo ćemo njega i na kraju završavamo sa Zvezdinim. A vi uživajte u nastavku, lajkujte, komentarišite i tako dalje. Živi bili!